بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله سبحان الله. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. سبحان الله سبحان الله. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام. سبحان الله. ما شاء الله ما شاء الله. قال من يحيي العظام وهي رميم. سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله. اللهم زد وزد. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. سبحان الله. ما شاء الله ما شاء الله. اللهم زد فزد. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه अल्लाह के पाक कलाम की तिलावत सुनते हुए सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का जिक्र करते रहे ताकि हौसला अफजाई भी होती है और ये बायस बरकत महफिल है। जो भी आपके अल्फाज निकलेंगे आपको इसका अजर भी मिलेगा। وضرب
कुरान, अज़मत कुरान, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। وهو